बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस व्लॉग में इंतहाई दिलचस्प स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा। एक नहीं दो स्टोरीज पे बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी जो है वो एक ऐसे पाकिस्तान में बाअसर शख्सियत की है जिसके बेटे की शादी रचाई जा रही है और वो उसमें शरीक खुद नहीं होंगी, ना ही उनके हस्बैंड होंगे, और शादी भी मुल्क से बाहर हो रही है। इसके पीछे क्या कहानी है? मरियम नवाज़ के बेटे की बात कर रहा हूँ। आखिर क्यों नहीं मरियम नवाज़ के बेटे की शादी पाकिस्तान में की गई और लंदन में जो की गई है, कौन सा होटल किया गया है और उसका क्या खर्चा है, ये तमाम आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी कितनी दफ़ा नाज़रीन आपने ऐसा देखा है कि एक बेटे की शादी में माँ बाप ही ना शरीक हों? तो ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात भी आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अफगानिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन डेवलपमेंट्स में अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि हमारे साथ है, क्या हमारे मुल्क में इसका क्या असर होगा। लोग डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं क्योंकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान में जो अब हालात बनने जा रहे हैं और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसने हिला के रख दिए तमाम चीज़ें। और उसके बाद जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ये दोनों स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आगाज़ करते हैं पॉलिटिकल स्टोरी से। पॉलिटिकल स्टोरी मरियम नवाज़ से रिलेटेड है। मरियम नवाज़ के बेटे की शादी हो रही है। जुनैद सफदर उनके बेटे का नाम है और ये एक पॉलिटिशियन है, सैफुर रहमान साहब, उनकी बेटी से ये शादी तय पाई है। लंदन में ये शादी हो रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज की तरफ से ये कार्ड गया है। एक बहुत ही महंगा होटल है लंदन में, हाइट पार्क में, जिसमें इनकी शादी होगी और उसका करोड़ों का खर्च बताया जाता है। और उसकी लग्जरीज़ के हवाले से, उस होटल की लग्जरीज़, आप वेबसाइट पे जाएं, ये इस होटल को चेक करें, आपको पता लग जाएगा। वेबसाइट्स पे पिक्चर्स आ जाएंगी, वो बुकिंग पूछेगा, बुकिंग आप डाल के देखें, आपके सामने जो डिटेल्स आएंगी, जो खर्चा आएगा वो आप फिर नोट करें और फिर देखें कि इतने ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी लड़के की ना माँ होगी ना बाप होगा और उन दोनों के बगैर जो है शादी हो रही है। आखिर क्या वजूहात बनी कि मरियम नवाज़ ने अपने बेटे की शादी, पहली शादी होती है, बड़ा अरमान होता है माओं को कि बेटे का सेहरा सजता हुआ देखेंगी, लेकिन क्या वजूहात ऐसी बनी कि मरियम नवाज़ ने अपने बेटे की शादी अपने और हस्बैंड के बगैर वहाँ पे अपने वालिद साहब की सरपरस्ती में करनी बेहतर समझी। ये एक पॉलिटिकल मूव है नाज़रीन। इस पॉलिटिकल मूव से मरियम नवाज़ दो चीज़ें चाहती हैं। एक तो वो सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, दूसरा वो चाहती हैं कि किसी तरह हुकूमत जो है उनको इजाज़त दे दे बाहर जाने की। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में ये जिक्र किया है कि वो हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगी। उनके ऊपर जाली मुकदमा चलाए गए हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में और वो अपने बेटे की शादी में नहीं जाना चाहती हैं। तो मोहतरमा, अगर आपके अपने बेटे की शादी में नहीं जाना चाहती, बड़ा आसान तरीका है। जितने महंगे होटल में आप शादी कर रहे हैं, जितना पैसा आप लोगों के पास मौजूद है, अपने बेटे को पाकिस्तान बुला लें और फिर उसकी शादी रचाएं। आपकी नज़रों के सामने शादी होगी। और यहाँ पे शादी करने से किसने रोका है? कौन सी आप जेल में इस टाइम मौजूद हैं या कौन से कैप्टन सफदर जेल में मौजूद हैं? आप लोगों के केसेस होते हैं, पेशियाँ भुगतते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। एक पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जिससे बेहिसी जाहिर होती है कि सियासत में बंदा इतना बेहिस हो जाता है कि उसे अपने करीबी रिश्तों का ख्याल नहीं रहता। यानी एक बेटे से ज़्यादा माँ को की मोहब्बत किससे होगी? एक बेटे का सेहरा सजते हुए माँ नहीं देखना चाहेगी तो कौन चाहेगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी सियासत आड़े आ गई और माँ अपने बेटे का सेहरा सजते हुए नहीं देख सकती बिकॉज पॉलिटिकल गेन्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये स्टोरी हाईलाइट मैंने इस वजह से की है। हम नूर मुकद्दम का केस कर रहे थे, बाकी हम फैमिली वैल्यूज़ की बात कर रहे थे कि जब तक आप बच्चों की तरबियत नहीं करते, जब तक आप बच्चों को बताते नहीं हैं, उनकी सरपरस्ती नहीं करते, तब तक आप बीइंग आप पेरेंट जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे होते। हमारे माशरे का अलमिया है जिसमें पॉलिटिकल इलीट है और उसके फिर पॉलिटिकल गेन्स हैं और फिर उन पॉलिटिकल गेन्स को सामने रखते हुए जो बातें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये देख लें कि मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे की शादी है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो खुद शरीक नहीं हो रही क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और ना वो बेटे की शादी पाकिस्तान में कर सकती हैं।
اب میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوسری سٹوری، اور دوسری سٹوری امریکن انٹیلیجنس رپورٹ سے متعلق ہے۔ افغانستان میں جس طرح سے پے در پے قبضہ کرتے جا رہے ہیں طالبان، آپ کو پتہ ہوگا اب تک جو پروونشل کیپٹلز ہیں 10 سے زیادہ کیپچر کر چکے ہیں، اور مین جو ہے غزنی کے علاقے میں اس ٹائم جنگ جاری ہے، اور غزنی پہ اگر طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے، امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 1 مہینے میں طالبان کابل میں ہوں گے، اور نہ صرف وہ کابل میں ہوں گے بلکہ وہ کابل کو 90 دنوں کے اندر لڑائی کر کے کیپچر بھی کر لیں گے، اور پھر دنیا کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی یہ صورتحال ہے کہ افغانستان میں جو لڑائی ہو رہی ہے، افغان فورسز نے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی ہے، جس کے تحت عام شہریوں کو بھی اسلحہ فراہم کر کے کہا جائے گا کہ وہ مزاحمت کریں، رضاکاروں کو بھرتی کیا جائے گا، اور اس پلان کے مطابق سب سے پہلے جو افغان فورسز منتشر ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، کابل یا ان کے جو بڑے صوبوں میں بڑے کیپٹلز ہیں وہاں پہ مزاحمت کی جائے گی طالبان کے خلاف۔ نہ صرف یہ کیا جائے گا بلکہ رضاکاروں کو بندوقیں دے کر جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی بھیجا جائے گا، تاکہ جہاں جہاں طالبان نے قبضہ کیا اس کو چھڑا سکیں۔ لیکن ابھی تک افغان فورسز جو ہیں وہ پسپائی کا شکار نظر آ رہی ہیں، اور وہ پسپائی کا شکار اس لیے بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جنرل دوستم جو کہ افغان فورسز کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی کرپشن واضح ہو گئی ہے، کھل کے سامنے آ گئی ہے، اس وجہ سے ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے، اور ان کے جو محل ہے اس پر طالبان نے قبضہ کر لیا، اور طالبان وہاں پہ خوب عیاشی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اشرف غنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنائے، لیکن اب یہ بہت لیٹ ہو چکا ہے، اور طالبان کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی کے علاوہ ہم ہر بندے سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پہلے اشرف غنی کو ہٹانا ہوگا۔ لیکن اشرف غنی ہٹنے پر تیار نہیں ہے۔ اشرف غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کرا دیے جائیں، ہم ارلی الیکشن کے حامی ہیں، اگر ارلی الیکشن کرا دیے جاتے ہیں تو ہماری حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو دیگر پارٹیز ہیں افغانستان میں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ اشرف غنی کو اس بات پہ منانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اگر اس ملک کو اس آگ کے عذاب، اس جنگ سے نکالنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ طالبان جو ہیں اس ٹائم تقریباً 75% سے زیادہ قبضہ کر چکے ہیں، اور وہ پے در پہ ان کو جو ہے فتوحات مل رہی ہیں، جس سے تمام ممالک تشویش کا شکار ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو بڑا سنبھل کے رہنا ہوگا، اور ایسی صورتحال میں ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، اور اگر ہمارا فیوریٹ ہوگا تو ہم اس حوالے سے کھل کر کہیں گے۔ ہم سے امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے طالبان کو روکیں، لیکن ہم انہیں کلیئر بتا چکے ہیں کہ طالبان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب طالبان کا وفد ادھر آیا تھا تو ہم نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کو جو ہے مذاکرات پہ قائل کیا جائے، اور وہ حکومت کے ساتھ اپنی مذاکرات کر کے کسی طرح اس لڑائی سے نکلے، لیکن اب جو ہے حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ طالبان نہیں سنتے، نہ ہی وہ ہمارے انڈر ہیں۔ تو یہ بات بڑی کلیئرلی امریکہ کو بتا دی گئی ہے۔ آگے آنے والے حالات بہت خطرناک حالات بن جائیں گے اگر طالبان کی حکومت آ گئی، اور طالبان وہاں پہ جس طرح سے تشدد کی کارروائیاں کر رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے، عام شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی اس ویلاگ میں۔ قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے کچھ مزید تفصیلات شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جو بھی ڈیلی کی اپڈیٹ ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔